Mr. Isagani A. Lintas and Mrs. Marifit P. Campos. Ivan is Ang bayan mo ay nagmamahal, walhati sumayo. That's number me. Yeah, ikaw. Pistachio ice cream. Yummy. I got coconut orange. I'm just so grateful because I'm able to eat my cravings with my own money. Thank you, Papa Jesus. I'm finally back at school to apply for graduation. Can you believe it? After 4 years, I'm finally graduating. Aww. I'm surely gonna miss this place. I'm still waiting for Roan because we're gonna go together to get our application form. This is so therapeutic. Really all by myself. Anak mana? More betul dapat. Ang budget para sa dalawa bagi urut sa tawa na kasi. What's that wish? Na siya. Yes! Happy birthday! Dito karon sa siya. Otro. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Sige, bro! Bisita. Kinsa ni? Siya ni. Kasi gwapa. Eh, imo dan ni siya ni? Uy, kasani man na. Kasani ni? Pamaya. Kay Amaya na, imo man ang gisuot. Ikaw nang suot ane. Ibutang sa buhok. Dabi? Ayaw ka wala man na siya nagtulay. Wala man na siya nagtulay. Dabi, ang sama na pagbutang sa buhok, be. Pakita, be. Dari man na. Una, Diri. tapos, Diri mo na butang. Bingina. sino yan? Guwap. Ay! Nag-ble! Ayaw awaya ang viewers. Shout out daw. Shout out sa mga nagtanaw. Nagka-hubad-hubad na si Sunny. Wa ka nagsuot di na ka na? Imo man na oy. No, tati na. Ay ina si ate ka ora ate imo hani oh, hatag ate. Ano naman? Mm.